Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah alladhi khassana bita'limil Qur'anil azim. Wa nusalli wa nusallimu ala man talaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala fi ayatin ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innar rajaba syahrullah wa sa'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Karengke asareng setejaipun kahormatan jugen kamuljaan muga kaon juga dek seteja para alim tor seteja para ulama minangka panatah pangguruan sekeduan guruan sewajib eka guru. Songkem pangabekte kaator dek seteja para kiai tor seteja guru sasempeen abdina sareng ajunan seteja selera epon semulja hadratus syekh al-mukarram syekhana Kiai Haji Malik Sanusi minangka panatah pangguruan eponduk pesantren Nurus Syam beringin rakarak Bondowoso alladzina kullu min asammi qalbin wa fuadi sam'an wa ta'atan. Wa hadratal mukarram syekhana Kiai Haji Syafiq bin Abdul Majid alladzi sami'na wa ata'na. Wa hadratal mukarram syekhana Kiai Wasil. Wa hadratal mukarram syekhana Kiai Ubaidillah wa sairi muallimina matta'anallahu bituli hayatihim. Kaator deka penonggul Magersare utama epon lora kalebun sejumeneng bumi kalebengan sarang seteja parabut nagara tisa epon salera epon semulja Bapak Haji Madarus sebedan kaula amulja aki. Kaator deka sahibil walimah al-azimah salera epon semulja Bapak Juhari sareng Ibu Rahimah seampun nabur kabungaan tornorap kajumamperen elokean pasemuan agung Kak Dito. Kaator deka para nyai, para sepuh, para anom, para estre, para kante tor kanca tor satejerabu sebedan kaula amulja aki. Tak lupa juga kaator deka majelis solawat kumuna semedel dari kacamatan Batopote sebedan kaula amulja aki. Kaator deka para sepuh sekaulaten sami mulja. Kaator dek seteja para anom sekaulaten sami parjuga sesetejana beten kaula amulja aki. Ma'asyiral hadirin
wal hadirat rahmatullah alaikum. Songkem pangabekte seka angki sareng pangesto ate kaator de kadet se maha guste tor se maha ase malar moga beten kaula sareng seteja ajunan selagi kagencer berselamat juken raja tak mangki kakorangan panponapan tomos lomancer dalam keasrian leres etina sekapeng 19 bulan Rajab 1443 Hijriah rasa abe takarem neng sagara okara tak mangki angka juken aksara tak mangki arah juken pangara kaangkui nampe paparenga setak coba sagunung tak kaitong edalem saben beje. Alhamdulillahirabbil alamin. Asareng pinareng tomitakar saipun Gusti Allah Pangeran si amur bejaget si arabek ngapuli seteja karep saengke beten kaula ajunan seteja bisa tapangki selera neng engkun sesekalangkong asretor parjugegak dinto delem setong tareka agung sekaracek delem setong taningan saindena rasa saalam pebendingan epon engki kak dinto pengajian umum dalam rangka tasyakuran khutmil Quran nanda Eliadiana minangka buana ate caloko penajentong dari sapasang raka-rake Bapak Juhari sareng Ibu Rahema malar moga ilmu seampun eka oleh penotre senyandeng asma Elia Diana etet yakina ilmu semanfaat fid dini wad dunya wal akhirah amin amin ya mujibas sailin. Rasa abe talecang nengerkak regeng abesa sariang bede kakak nabung so bede alekna pramila di kepanika engkele beden kaula ajunan seteja lodea meltas meltes ngatoraki solawat sareng salam dek mas teka alam seabegdah dinul Islam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Guste seampun abegdah tor arakok beten kaula ajunan seteja dari jurang asor setak kaukor nuncu diorep sesekalangkong lepor tantoh kalaben bedena agama Islam sekasohor malar moga beten kaula sareng seteja ajunan sami-sami kenginga syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahmatullah alaikum fi hadhil fursah at-tayyibah wa fi hadhil mujalasa al-mubarak wa ana kamarattibil barnamij akan mengalkulasikan kronologis acara yang akan kita gelar pada malam hari ini merupakan acara yang pertama yaitu pembukaan biqiraati suratil Fatihah Ummul Furqan. Rangkaian acara yang kedua lantunan sholawat ala Nabi, ceramah keagamaan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang nantinya akan disampaikan oleh sang orator keagamaan yakni yang mulia Kiai Haji Malik Sanusi yang mempunyai julukan aroma 7 parfum. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahmatullah alaikum. Marilah kita kembali pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada malam hari ini kita buka bersama-sama dengan pembacaan Ummul Furqan yang mana pahalanya kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil mengangkis kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang mempunyai julukan King of the King. Mudah-mudahan pahalanya kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi
wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, mohon keikhlasannya marilah kita haturkan kepada sahibul hajah Bapak Jauhari beserta Ibu Rohemah, dan juga kepada Nanda Eliadiana. Mudah-mudahan beliau menjadi keluarga yang tentram, tidak ada halangan dan rintangan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saya sampaikan memasuki rangkaian acara kami yang kedua, yaitu lantunan sholawat ala Nabi. Seringkali saya sampaikan qolal ulama fis sa'ir adimis sholatah ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatmum biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholatah ala Nabi Muhammadin. Terus meneruslah membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad, karena diterimanya bacaan sholawat merupakan sebuah kepastian. Amal-amal lainnya ada kalanya diterima, ada kalanya ditolak, kecuali membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini lantunan sholawat ala Nabi bersama majelis sholawat Gung Mona, kepada rekan-rekan musisi Gung Mona, waktu kami haturkan. Allahumma salli ala sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatihi ar-rasyada wa ifadana bitaufiqihi dadban wa adaba wa ja'alal qur'ana daf'an annabakta wa adaba wa arsala fina rasulan kariman najmah. As-salatu wassalamu ala khairil bariyati hasaba Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina syadul khaliqati ajama wa araba. Allahumma ya man ladafta bi khalqis samawati wa ladafta fil ajinnati fi butuni ummahatiha ultubina fi qada'ika wa qadarika lutfan yaliku bi karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan liman qala fi kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Amma ba'du. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin wa samahatul ulama'il mujtahidin as-salihin wa nahussu bidzikri wa ta'zim al-fadil wal muhtaram al-karim ibn al-karim hadratis Syekh Kiai Haji Muslih Adnan sarjana agama wa nahussu bidzikri wa ta'zim al-fadil wal muhtaram Kiai Haji Muhammad Ali Salim pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah dan setuju para masyayikh
saya tak pengang optina nyebut asmal tong persetong epon tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim optina siaptina awal jaki tor ilmu jaki Allah. Setuju panitia pelaksana Rajabiyah dan haul sesepuh kita, para masyayikh, para as-salafus soleh, para pengesepuh optina serang para ajudan setuju dan pemuda kajian pemuda muslim atau KPM yang saya muliakan dan dimuliakan Allah. Hadirin wa subratal mu'minina rahimakumullah. Di secercah pagi dengan kebahagiaan penuh barakah, di awal muasalah penuh dengan hikmat, talafut alhamdulillahi rabbil alamin senantiasa terucap dari lisan seorang hamba yang beriman. Lantaran kudrah dan iradahnya kita bisa melangkah lapang dalam terang, menyatu kebersamaan di acara Rajabiyah memperingati Isra Mi'raj dan haul masyayikh almarhumin sesepuh kita dan hari jadi KPM atau Kajian Pemuda Muslim di Dusun Prasmah dan Palesanggar sekitarnya. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian kali ini dapat menumbuh kembangkan semangat kegiatan ubudiyah, menebalkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah yang menitik berat langkahkan dalam kehidupan sa'adatul darain, yakni kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat yang senantiasa kita dambakan bersama. Moga-moga optina serang para ajudan setuju termasuk dalam kategori khairun nas anfa'uhum linnas. Amin amin ya mujibus sa'ilin. Salatullahi wa salamuhu semoga bermuara deras kepada junjungan belahan dunia, seorang tokoh revolusioner dunia yang telah membabat kebatilan, penegak singgasana keariban, adalah Sayyidul Insi wal Basar, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkat langkah perjuangan beliau, optina serang para ajudan setuju efektah demi zulubati ila nur wa minad dalalah ila rasyad, sehingga optina serang para ajudan setuju bisa membedakan ma bainal haq wal batil, ma bainal halal wal haram. Hadirin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Di suasana pagi penuh barakah, optinah bercengkrama dengan suasana tentram. Kami bawakan rentetan acara sebagai formasi berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan suratul Fatihah, dilanjutkan dengan pembukaan yang kedua yaitu tahlil bersama. Sedangkan nafiri bait-bait kalam ilahi kami jadikan sebagai pembukaan yang ketiga. Acara sambutan kami tempatkan di rentetan adat tangga acara yang kedua untuk menyirami bahtera hati kita dengan mutiara hikmah. Kami rangkai dengan Mau'idul Husna yang terbingkai dengan ceramah agama, dan sekaligus nantinya akan pemberian cendramata kepada segenap kepada ketua KPM atau pemuda muslim, serta foto-foto bersama nantinya. Dan acara atau muakhirul barnamij, closing ceremony acara nantinya ditutup dengan kalimat doa. Hadirin wa subratul mu'minin rahimakumullah. Marilah kita sejenak tundukkan jiwa kita dalam-dalam. Kita hadirkan ribuan damba lewat pembukaan suratul Fatihah, yang dalam hal ini akan dibuka oleh yang terhormat Kiai Haji Hasim As'ari. Kepada beliau fal yatafaddal mashkura. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Amma ba'du. Yang kami hormati serta ta'zimi al-mukhtaram para alim,
para ulama, wa nakhussu bidzikri Kiai Haji Muhammad Mosleh Adnan, sarjana agama selaku pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ta'limiyah Desa Pelakpak, Kecamatan Begantenan, Kabupaten Pamekasan. Barakallahu bi'ulumi. Yang kami hormati Kepala Desa Perenduan, Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumeneb, beserta perangkat desa. Dan yang kami hormati serta cinta dan sayangi seluruh tamu undangan dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat serta sempat kepada kita sehingga kita bisa bermuwasalah, bermuwajahah di tempat yang insya Allah penuh barakah ini dalam acara peringatan Rajabiyah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelar oleh Ikatan Pemuda Mushollah Al-Ikhlas dan Jamiah Muslimat Al-Hikmah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu berada di bawah lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curah hadiahkan kepada baginda besar, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minadh dhulumati ilan nur, dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang penuh terang benderang seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Dan semoga kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, adapun acara yang akan berlangsung pada kesempatan pagi hari ini, acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sholawatul qiyam, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat yaitu ceramah agama, dan penutup merupakan acara yang terakhir. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara pada kesempatan pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan bisuratil Fatihah wa tahlil yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Rumhul Islam. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Rumhul Islam kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was sholihin wal malaikatillahil muqarrabin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih
lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat al-qamaqal amma ba'du. Samahatal ulama al-izza wal kurama, para alim, para ulama, kong langkong ajunan semulja Kiai Muhammad Khalil Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Gua Hera, Pau Bawang Seabtina, taati terhormati. Ajunan semulja Kiai Haji Musli Adnan selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidziyah Pelumbungan Pamekasan, allazi sami'na wa ata'na. Ajunan semulja Kiai Haji Afan Baisuni, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Al-Umbudiyah Talang Pamekasan. Sarang sedaja para masyayikh, saya sempat hadir kesempatan pagi semangken yang kami tidak bisa menyebut asma satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim abdina dan kepada sedaja saya setajana abdina muljaaki. Hadirin wal hadirat, undangan pelita tangka, baik pelita tangka sesama atau bersejauh, saya sempat hadir kesempatan pagi hari semangken saya setajana abdina muljaaki. Tortalopah tokoh masyarakat, wabil khusus Kepala Desa Kelompang Barat pun juga staf yang sempat hadir di tengah-tengah kita yang juga kami hormati, pun juga yang kami hormati Bapak Kepala Desa Beceng yang sempat hadir di tengah kita yang juga kami hormati. Dan tak lupa Sohibud Dakwah Bisurur Taretan Bapak Misnawi sarang Ibunda Rumyati sarang seteja keluarga Eka Dinto, saya setejana abdina muljaaki. Di kesempatan yang penuh bahagia ini, izinkan kami untuk melangkun kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bermujalasah, bisa bermuwasalah, bisa bersilaturahim di tempat yang insya Allah penuh berkah ini, dalam agenda acara haul keluarga besar Bapak Misnawi dan Ibunda Rumyati, sekaligus walimatul khitan Ananda Ahmad Alwan Fahri Syakir. Mudah-mudahan acara yang kita kemas di pagi hari ini mendapatkan ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarga Eka Dinto selalu ditunjukkan kepada hal-hal yang positif dan baik, sehingga bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah membanyak membimbing dan mendidik kita, mengangkis kita minadz zulumati ila nur. Dan mudah-mudahan kita semua, wabil khusus keluarga besar Eka Dinto, sejalan dengan sunnatul Rasul wa sunnatullah, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat, nikmat, pun juga syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun juga yang paling kita harapkan adalah diakui sebagai umatnya nanti ketika kita menghadap Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang sempat hadir di kesempatan pagi yang berbahagia ini, izinkan kami untuk
membacakan rentetan acara yang akan kami sajikan di kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang perdana adalah pembukaan sekaligus sambutan yang dalam hal kadinto abdi ngatoren deka ajunan semolja Kiai Muhammad Khalilur Rahman. Dan acara yang ketiga adalah acara tahlil bersama. Dan acara yang keempat adalah salawatun nabawiyah. Dan acara yang kelima adalah acara istirahat strip ramah tamah. Dan acara kami yang keenam adalah ceramah agama. Dan acara kami yang terakhir adalah doa. Itulah Bapak Ibu hadirin bingkai acara yang akan kami sajikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Baik, kita kembali kepada tangga acara kami yang perdana adalah sambutan, pembukaan sekaligus sambutan. Saya abdi ngatoren deka ajunan semolja Kiai Muhammad Khalilur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Gua Hero, Pau Bawang, Pakong Pamekasan. Kepada beliau waktu dan mimbar kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wa syadatal muhtaramin, ashabal fadila wal musamaha, jami'al masyayikh, sekaramat sekapojo umat, para alim, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, terjugan para undangan sepuh teranum sesami mulja. La siyama syukhunal kiram Al-Mukarram Kiai Fathur Rahman MSI, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Toha SPDI, Al-Mukarram Kiai Asy'ari MPDI, Al-Mukarram Kiai Ishaq SPDI, Al-Mukarram Kiai Ahmad Basori SPDI, Al-Mukarram Kiai Haji Hasbullah Fadali SPDI, Al-Mukarram Kiai Hafil Harifin SPDI, terjuganan sadejah para kiai selain tak bisa abdina sebut asma agung epon setong persetonga
namun tak ngurangi rasa takdim abdina da ajunan seteja alladzina tabarakna bihim bi ulumihim bid-darain wa nahussu bidzikri hadratal mukarram Kiai Haji Musli Adnan serabu epon dari Pamekasan minangka penceramah saat hari mangken sepenget abdina takdimi tor amul jaaki sekasohor amdep asor alos tengka kulina tanto patot epiarsa lemak manis dedebuna kaator juga ndak setuju lora utama ipon lora kalebun bapak maskam saya cuma neng emang kubuan bumi tisa lekung timor kak dinto etina sekaping pertama dari bulan Rajab tahun 1443 Hijriah ngereng abdina sarang ajunan seteja ngabiti puji syukur da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala seamur pa alam sabab sarang binarang tumisa karsa epon Allah Subhanahu wa taala seamur pejeget abdina sarang ajunan seteja kalaben loteng ate rabuh tor alongku tempat separ juga kadinto kaangkui nyampung kacumamperen setar kataran sarang samaramba atau tetua nyampeteni pamontut sahibul haja keluarga besar Bapak Kusyadi seampon paringi nikmat sepak raja dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala searopa nikmat amanah jabatan dek kataretan Brigadir Polisi Wendy Arista Arisandi sarang ale epon Bribda Imam Huril Abrori putra epon Bapak Kusyadi sarang Epu Suwarni kaangkui ngabdi jajaran Polisi Republik Indonesia otaba epon Polri seperti ajaga NKRI harga mati sarang samarambah atatetua kaangkul haul epon almarhum Bapak Abdul Muthalib sarang almarhumah Ibu Niyama solawat torjukan salam malar muka salaki tetep tontuk ator mungku dek salera Guste Kanjeng Nabi panutan Kanjeng Nabi akhir zaman seperti aparing syafaat deki akhirat seampon abekta abdina sarang ajunan seteja dari jurang asor setaka okor dari talaga kaenaan setaka samaran kantos abdina sarang ajunan seteja kobesa arasa aki ngalesera angin keimanan seta coba nyarapsep dari babeh kadade sampai ka otak kantos karetep deti babatek para rabu sepoh tor anum sesami mulja tor parjuga abdina nyabis mator cangkolang minangka tak paring kesemu saat ari samangken nyon eti kaangkui merte bedena pansamona pantareka sepedi kaator minangka tareka sesa pesan engki kak dinto pembukaan nyereng buka papangkian saat mangken kalaben pamausan suratul Fatihah sekak dimma pahala epon ya torakia mungku de Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam torjukan para sahabat epon para keluarga epon torjukan para pengikut epon seampon ataronya be kaangkui ning kieu agama Islam semulja kalaben pangarep terpanyoon malar muka papangkian saat ari mangken itu tekia papangkian sepenuh kalaben barokah amin 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 ya rabbal alamin ala kulli niyatin salihah al-fatihah billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin matur sakalangkung
para rabu sepoh tor anum sepat sami mulja tor parcuke angkat lampa se kapeng 2 engki kak dinto pamausan ayat-ayat suci Al-Quran se kak dimah hal kak dinto bedi imaus sarang salerang simulja taretan Ustadz Harun Ar-Rasyid SPDI mungku udah salerang simulja taretan Ustadz Harun Ar-Rasyid SPDI bakto kaator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi say'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashabal fadilah, dekat sateja para alim, para ulama, para kiai juga para guru ngaji, salerana semulja Al-Mukarram Kiai Haji Muslih Adnan Sirabu Epon dari Palakpak Pamekasan, salerana semulja Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fauzi Sirabu Epon dari Semaan, salerana semulja Kiai Haji Radillah Sirabu Epon dari Ruberuh, juga salerana semulja Kiai Fahrul Sirabu Epon dari Ruberuh, sekasohor andep asor alos tengka gulina tanto lemak manis kapiarsa dedebuna. Para alim, para ulama, para kiai juga para guru ngaji setak ko nganga abdina nyebut asma agung setong kasetong mata'anallahu fi tuli hayatihim. Kator dek seteja para sepuh, para anom, para sesempeen penglangkong dek seteja jemaah pengajian seampon sok tirabu alengki epasemuan agung sesangat patot beden kaula amol jeki. Kator dek jamaah majelis salawat as-subri Sirabu Epon dari Jalopeng sesangat beden kaula amol jeki. Songkem pangabekte sekata or sareng sateja pangesto malar moga beden kaula sareng para ajunan sateja salaki kakencer bersalamet cumamper sokma cumamper ate patotor parjuga ang lebeti ator sekabiten dari beden kaula ngiring areng sareng ngator akhirat sapoci sokor de ajunan epon Allah seamor pejeget semaha agung tor semaha beles kalaben karsa epon sekaima beten kaula sareng para ajunan seteja kaparengan nikmat sehat tor sempat bisa akin pangkin alengki epase peen seleber atenten edalem lampa ngaimoti beber epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jurang sarang haul epon sesepuh sebeda kampung Tanongkul kadinto. Para rabu sepotor anom seampon pada sekeci masjid mika alongku beten kaula ngempen pakon molje kaangku nyoson beda epon tareka sebedi kalampan beje malam mangken kadinto. Lampas sepesan Fatihah Muqaddimah juga lampas sekapeng 2 aki kadito istighosah juga sekapeng telok pemausan salawat Nabi juga sekapeng 4 dedebun dari panitia Masjid Aqidatul Awam juga
lampasi kaping 5 engki kadinto mau'idatul hasanah otabe epon siraman ateh jukeun epong kasih kalaben pandua. Hadirin para rabu sepotor anum si ampun pada sekekji masjid mika alongku kaangku jejer torengkas epon lampa lalampan baje malam mangkin kadinto lampa sisa pesan engki kadinto bideng pedis idalum okara bangsalan maturena poka ngiring anong ronong buka lalampan baje malam mangkin kadinto kalaben pemausan suratul fatihah terpahala epon ya taraki ada guste na beden gaul sarang para ajunan guste semukte Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaben arpen lalampan epon nyonar binar parsasat purnama sampurna nang etalaga epon guste se insyaallah sre malade poteh ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Matur saibu sakalangkong kalaben niat malar moga lalampan sepongkasan kantos pongkasan tak mangkia aral pokpara idulum ang lajeri orep epon. Amin amin ya rabbal alamin. Lucu dek angkat lampas si kaping 2 iki kadinto istighosah sifudi esepoi sareng salerana semulja Kiai Haji Raddillah dek salerana bekto kaator zabiduni izzatik fahuwa dalil innallaha qawiyyun aziz. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Wa qala fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wa sadatal muhtaramin, al habaib, al ulama, setuju para guru ngaji, para kiai, sepetan kaula muljaki, jami al masyayikh sesaat melemangkan ampon seti alengki memengkang gadinto sekasohor antep asor alos tengka kulina ampon tanto lemak manis kapiarsa dedebunna engki kadinto selerenepon semulja lora Kiai Sa'dud Darain bin Kiai Haji Muslihat nan Pamekasan minangka guru petan kaules tajah seperti apareng bebulangan engkun kalengkian se sakelangkong nyenengaki kak dinto salerepon semulja Kiai Kutsi ka ator jukan deka Kiai Abdurrahim sarengan Kiai Mawardi tak kaleb jukan ka ator deka panongkul tisa to belabara engki kadinto Epu Ismawiyah sekeluarga sarengan sateja para putnagara epon ka ator deka Jam'iyah Al-Banjari As-Sofa serabu epon dari Mambang Bun Barat ka ator jukan
dak kasteje tokoh masyarakat setempat, kaator dak kasteje tokoh pemuda, terjukan steje panitia dalam rangka ngimut di beberepon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh keluarga besar Bani Murtali otabaipon kejua sarengan Bani Sambit engki kadinto ke tasbiyah tak kalep jukan kaator dak kasteje Dewan Asatid sareng asatidah Lembaga Pendidikan Nahdlatun Nasyiin, terjukan dak kasteje mustamiin mustamiat seampon sotek alengki tempat kalengkian kadinto. Para hadirin sepotor anom, kong langkong para ulama, para kiai, seemulja kisarang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Leras are sesa pesan bulan Rabiul Akhir 1443 Hijriah, bunga setak kopelang tangkung, cemper sokmah ampon tak kasamaran, amarga kenging nikmat seraja dari Gusti Pangeran. Maka pakon wajib saat bajemangken kadinto ngoncugaki poco tor poci syukur daka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala atas setuju rahmat terkabelesan epon sesaingkena setujuna paringi kesempatan tor kesehatan alengki engkun kalengkian sesakelangkong nyenengaki kak dinto kalaban pamaus alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kadu kale epon selaki telepak pun terus nyap-cap dari kumpeta undaunan selaki sonara areh asonar setujena pengkir sereng tor selaki langi tada angkepa selaki cukan salawat sareng salam mau kepakuna kapareng tor kataning daka musteka alam kabula se sakalangkong nyalam yakni Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti semokte materentem ate Gusti se sakalangkong antep asor belas epon kasohor. Hadirin mustamiin sarengan mustamiat jemaah pengajian rahimakumullah. Beton kaula minangka pangacum tereka otabaipon pernata semo ebe jemalem samangken kadinto betinotor seteja tereka sepedi kelampan sekaracek dalam setong taningan aropa aki tareka sekabitan engki kadinto pembukaan tercukan tareka sekaping 2 engki kadinto tahlil tercukan tareka sekaping 3 engki kadinto pamausan salawat sambutan tunggal arapa aki tareka sekaping 4 tor sekaping 5 engki kadinto santunan anak yatim tareka se keng bingkeng tercukan merupakan tareka inti ceramah keagamaan seperti sampai aki langsung sereng al mukarram Kiai Sa'dud Darain bin Kiai Haji Muslihatnan Pamekasan bitang petis menurut bangsalan Madura epon setegis torot epon kak dinto poka ngereng buka pamanggian malam kak dinto kalaban pamausan surat Fatihah sekalaban pangarep melarmu ke acara seelaksanaki ebaja malam mangkian kak dinto bedi acara ajalan lancar tak mangki aral panponapan ala hadin niyah wali kulli niyatin salihah al-fatihah.
matur sakalangkong nocu de katareka sekaping 2 engki kadinto pamausan tahlil bersama seperti pimpin sareng salerana semulja Kiai Abdul Rahim waktu sareng tempat beten kaula ngature. Ala Sayyidina Muhammad Khatamil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Karena asareng sadeja kahormatan kaum juga kapal alim para ulama kong langkong salaripun semulja Kiai Haji Muslih Adnan sirabuipun dari Pelapak Pakotan Pamekasan minangka panyadang Bito Agung Denebun Mulja beja malam areka dito katur dak sadeja Kiai sadeja guru ngaji utamaipun guru sasembaan abdina sareng ajunan sadeja setak kobasa abdina nyebut asma agung bang sebenga kator dak sadeja lora utamana lora kalebun sejumeneng mangko bubuan bumi Kepala Timur salaraipun Bapak Huzairi sareng sadeja Karapenagerepon siapun ada dia di beler kelare talibung manyang beresmare telung nyaman katur dakwah Suriah sareng ketua Tamfidiyah MWCNU Kecamatan Gempora katur ketua ranting NU ketua ranting Muslimat NU ketua ranting Ansor ketua ranting Fatayat NU Gempora Timur katur dak pimpinan sareng komisariat Ibnu EPPNU sareng sadeja Panung NU saya sami-sami mulja tak kaget juga kator dak sadeja Rabu jangan sepotor anum sesemak tor senapun saya sami-sami juga tor tak coba juga kator dak jamiyah Banjari Al-Muntaha sesabina kadito ampun apareng tembang selawat sesakal pengasih esaingkena mamare rasa krongate mungkuda kakanjing Gusti songkong lompiro mabar sang-sang melete kote malar muga jembar tor asre kator dadat buat Allah semaha suci kalaban okara panyukur alhamdulillah ngatur lagi dadat epon Allah subhanahu wa ta'ala sampun arabut ngapuli sadeja karep ontong bejra berselamat esaingkena asareng pinar komita karsepun nejat si amur bejeket beja malam hari kalito abdina sareng ajunan bisa tapaki sarera ngestu aki lampa dalam setong walampan agung sekarang cek dalam setong taningan seendana rasa saalam pembandingan epon eki kalito ngagung ngagi beber epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam leres epon pakarangan kantor anak ranting NU Batangan para lapus kotor anum sejet meka lombu sajak-jak aing kumpulkan tanggo tak sonsot aing kasrian sariang amas tuan bungso ataretan pramila dari kepanika ngerek abdina sarang ajunan
sami-sami pakrampak kokoningan ngaturaki sholawat sareng salam da ajunan minangka masteka alam da ajunan Kanjeng Nabi sinalam eki kadito Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sampun muga umat seta ijab nuju ka umat selangkong adab. Kanjeng Nabi sampun muga umat seta gena nuju ka umat seposa kalaban pada krama. Tor sengakes sadeja manusia enalekana longsang langseng kalelang taselom keesadel kainaan seta kasamaran. Kantos nuju dak tekinan pun setera nuserang mursak tarkataran kalaban bedena dinul Islam wal iman. Para laku spotol anum sejen meka longku. Pasimuan agung ebaja malam mereka dito ngereng lampas sesapesan eki kadito bidang pedis. Siarte tetis dorotepon poka. Ngereng areng sareng buka lalapan ebeja malam mereka dito kalaban pamausan umur Quran sepahalaipon yatarakia da gustena abdina sareng ajunan sadeja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban arban lalapan epon kalaksana kalaban memancar dari kapitan kantos pogasan ada hadirin niyah ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. Batur sakalangkong lampa sesetrosepon eki kadito pamausan ayat suci Al-Quran Peranteng asor lajur lajir ke pemausan pemperang sholat Nabi seperti elastrati sareng kasih abdina sadat Ubaidillah sareng Cakanca Al-Banjari dak saudarana